So good day everyone. So in this video, I will explain my code for our stepper motor. So first, nag-include ta og library na stepper.h. So kani siya na library mo ning makatabang sa atong Arduino para makontrol nato ang stepper motor. Sunod na atay gi-declare na variable diri const in steps per revolution 248. So pasabot ani kay nga natay 248 ka steps ang kinahanglan para makumpleto ang isa ka full rotation o 360 degrees atong stepper motor. So sunod nga kaning stepper, my stepper, steps per revolution 8, 10, 9, 11. So diri nato gi-define atong Arduino pins ang ginagamit para makontrol ang motor, pinaagi sa UL and SAN33 driver. So mao ni atong pins 8, 9, 10, 11. So yun sa atong setup function. So natin void setup my stepper that set speeds 10. So pasabot ani natay 10 revolutions per minute or 10 RPM atong speed sa motor. Tapos serial at begin 9600. So mo ni atong pag-start sa atong serial communication. So para mapakita atong messages sa atong serial monitor diri kani siya. So tapos sa atong loop function here, natay loop function. So diri nato mo lihok atong motor. So una mo print a program o clockwise sa serial monitor ay here. Clockwise siya, counterclockwise. So dayon ako maan na my stepper that steps per revolution. So magpatuyok ang sa motor isa ka full rotation paabante clockwise. So dayon na siya delay na 1000 milliseconds or 1 second delay. Tapos sunod mo print siya og counterclockwise here. So mo print siya og counterclockwise kundi natin my stepper that steps per revolution. So magpatuyok atong motor paatras o counterclockwise sa usa ka full rotation niya. Tapos magulat na bud siya og 1000 milliseconds or 1 second delay. So atong resulta ni kay atong program mo tuyok ang stepper motor paabante ug usa ka full rotation, dayon paatras usab usa ka full rotation o magbalik-balik lang kini nga proseso. So this is my final output.